honorable discussant, respected all the staff of our government department and my loving listeners. Thank you so much for giving this opportunity to me. I'm here standing in front of you to say something about that has the power to just change the life. That is entrepreneurship. We all know that entrepreneurship is just about to starting a business, but fortunately it's more than that. Entrepreneurship is also about to taking risk, problem solving, and make your dreams your reality. So always an entrepreneur sees the opportunity when others face the obstacle. Entrepreneur has the courage to change his idea in reality, but others say only the demerit of your personality. Thank you so much to give me this opportunity. I think language is just a medium to communicate each other, and which language is like Odia, Hindi or English. So I want to communicate with you to a very clearly and very easily. So I just want to turn my language into Odia so I can communicate to all of you very easily and effortlessly. Thank you. First of all, आज ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ କଫର ଚାହୁଁଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ତାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରशिପ୍ ବିଷୟରେ ତା ଭିତରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରशिପ୍ କୁ ଯାହା ଯାହା ତମକୁ ଆଇଡିଆସ୍ ଦରକାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିଡିୟମ୍ ଦରକାର ସେ ସବୁର କିଛି କିଛି ଆଇଡିଆ ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ କିଛି କିଛି ଆଇଡିଆସ୍ ତମେ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସିଯିବ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ। So we all know that dressmaking is a trade where we learn about the skill, about how to style a garment, how to construct a garment, and how we alter a garment. So first of all, I want to say about importance of this trade. So it's dressmaking trade importance को के लिए कौन our day to day life trade dress is the most important thing as we all know खाद्य वस्त्र वासगृह এই তিনটা হচ্ছে basic need of our life so वस्त्र হচ্ছে আমরা third need okay তা বিনা বর্তমান সবে সমাজে পৌঁছি পারবে না so তা পাখରୁ start ହେଇଛି ଆମର dressmaking trade ର journey so ଏଥିରେ ଆମକୁ କିଛି skill ଦରକାର without skill ଆମେ
Registering business and obtain necessary permit. जहाँ जहाँ legal permission दरकार ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିବା ଦରକାର. Then purchase equipment and material. Obviously without equipment, without raw material, ଆମେ business start କରି ପାରିବାନି. Then set up your workspace. ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ତମର maybe it's an industry, maybe it's a factory. ତମେ କୋଉଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ set up କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. Then develop pricing strategy. ଯେ ତମେ product ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ତମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ବିକ୍ରି କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଲାଭ ପାଇବ. ତ ସେ pricing strategy ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର. ଆଗରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତିଆରି କରିସାରିଲ ତାପରେ ଭାବିଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ. ଓକେ, then last part market your business. बिजनेस को मार्केट केमती करेबो ता विषय में आगु टिके जस्ट शॉर्ट पीरियड टाइम रे करियो. देन फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. बिना टंका रे तो हमरो बिजनेस स्टार्ट हे ही पाइबो. ठीक अछि, बट जेतु कोन इंटरमीडिएट फर्स्ट मोर टाइम हेछि तो सेति में मोका के पहिला फंडिंग न थई पारे. सेति पई कि हम पाखरे हमर गॉडफादर की गवर्नमेंट अछि. गवर्नमेंट हमको विभिन्न स्कीम माध्यमरे हमको लोन माध्यमरे साहाय्य करूछि कि तुमको प्रोत्साहित करबो कि नाही तमे इंटरमीडिएट हो बिजनेस स्टार्ट करो. सेति पई कि जेंति कि लास्ट टाइम हमरो रेस्पेक्टेड सर प्रोफेसर कहिथिले मोर स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट हेछि. स्टार्टअप बिजनेस रे कोन हेछि जे बहुत सारा स्कीम अछि जस्ट लाइक मुद्रा लोन, पीएमकेवीवाई. ओके, मुद्रा लोन के सब समस्त जानि पाइबे. स्टार्टिंग 50,000 देन 50,000 टू 5 लाख सब विषय रे लोन अछि. तो ए सब सुविधा भी तमे पाइ परिबो. आ से डिटेल जाने पहिले तमे डीएससी को मीट करबो. ओके, नेक्स्ट अछि हमर कोन टू स्टार्टअप इंडिया सेट्स ऑन स्कीम. ए सब स्कीम विषय रे एथे सब डिटेल्स अछि जे को स्कीम तमर अछि जहा द्वारा तमे कोनोसी लोन आनी पारिबो. ओके, नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जोटा कि लास्ट टाइम कहली कि आपको